Guys, magandang tanghali guys. Guys, kabit natin to guys. Ngayon guys, yung sulat ng ano guys. Yung nabos ito. Guys, gawin natin mamaya guys. Tanggalin yan guys, tapos papalitan ng ano guys, ganyan guys. So, gamitan ng ano guys, itong ano tawag dito. Yung gamitin. Dikit yan dito guys. Palagi lang guys manood guys para kita nyo rin yung ano ko guys, gawa guys. Ito yung kahapon guys, kagabi guys, pinakbak natin guys. Tapos ngayon masilyahan ko yan guys. Tapos ngayon okay na, ilantay ko lang tuyo guys para maano ko ulit yung lagay ko. Salamat guys.